Selamat malam, agai semua bala kita semampai begulai ngo kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching. Aiban Sarito Hari 2 31 hari bulan 1. Begulai aku Bumawian kita ngapun ke Aiban nama itu ngau berita tu. Perintah Sarawak BCRT dekat ngambil baru atur pengawal bak penyangkai kapal Bintulu hari perintah besar lalu jadi sebagai hari strategi pemansang palannya ngau sili agi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng badah ke perintah menua dekat ngatur awam ngau Putrajaya pasal perkara tu endur nguliah ke penyangkai kapal Bintulu dipegai ngau di Kemansang nyadi penyangkai kapal menua tinitia ke strategi kedilanggur ungkup penyangkai kapal di Sarawak. It ought to be noted that on Malaysia Day, there was no further port in Bintulu or anywhere in Sarawak. In 1978, Parliament passed the declaration of an area in Bintulu district as a Federal Port Act or in bracket Act 217. This act was passed without the mandatory request for the state legislature of Sarawak as required under Article 76 bracket 1 bracket C of the Federal Constitution. With the enactment of Act 217, Bintulu was declared a federal port. Parliament then passed the Bintulu Port Authority Act 1981 to constitute the Bintulu Port Authority BPA, whose function were to build, control, administer and regulate Bintulu Port. Premier Mansur Kejakutu bab pengerami ulang tahun ke-10 SIPSB di Bintulu. Ia madah strategi pemansang di pejalai ke bab semua penyangkai kapal di Sarawak patutnya rangkum penyangkai kapal Bintulu ti sepatut ia baru kuasa perintah menua tinya di penyangkai kapal menua Sarawak. Udah bisi langgur dikenang ngemansang ke semua penyangkai kapal di Sarawak tu dekat ngujung ke perintah menua ngambil alih ngau nentu ke tiap penyangkai kapal berjalai ke pengawak sidak nyungkap pemansang pengawak dagang. Ngenang ulang tahun ke-10 SIPSB, Premier berterima kasih ngagai kompeninya laban udah ngagak ngatur ngau berjalai ke penyangkai kapal tu ngau mana kelebih lagi ke servis ngagai industri di zon perindustrian sama laju. Ba tahun 2022 SIPSB udah ngerikod ke hasil operasi ianya 164.6 juta ringgit ngau hasil ari kargo manggai 6.6 juta tan. Upis Menteri Dalam Menua KDN nyukung pengawal mutar ke isu dadah ngau substance MIDS tidak berjalai ke ngenak saup semua orang di Sarawak diterus ke kena nyaga pengelantar Mensia Mayuah. Menteri Pemansang Orang Induk Nabi Amir ngau pengelantar Rabat Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah pada kesukongnya dikenatai ke Menteri Dalam Menua Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail maya penemuan Merik Basar bab Putrajaya kena 17 hari bulan 1 tu tadi. Bab penemuannya ia bisi narang ke pasal gempung atur dikena mutar ke MIDS di menua tu ngena tadbir urus komiti sehenti ngena saup ari agensi kedai pegai KDN bagai upis pemansiat jenayah narkotik JSJN Sarawak Agensi Anti Dadah Kebangsaan ngau upis JIL Malaysia. Datuk Seri Fatimah Mansur Kejakutu baum pengarang berita pasal report nintiang bulan OSC MIDS di Kuching. Ia madah kena nentu ke pengawal MIDS di pejalai ke ngau cara bergempung Perintah Sarawak meri agih belanja 1.8 juta ringgit setahun kenyau hari tahun 2019 kena berjalai ke mayah bengkak operasi ngau program penerian adat ngau ukai penerian adat. Tunyengkaum agih belanja khas 5.38 juta ringgit kena berjalai ke pelan tindakan bersepadu MIDS nyengkaum JSJN Sarawak upis kastam Diraja Malaysia ngau upis pengerai menua Sarawak. Baum pengarang berita kesama Datuk Seri Fatimah madah ke peliliah Kuching rekod ke penyampau uranti pemadu mayuh ditangkap ke tegal penyalah dadah ngau substance ianya 2,235 ikut orang bas pemanjai tahun Siti tu kemari. Lalu di Miri mujur nangkap 956 ikut orang, 1924 Bintulu 846 ngau Samarahan 611 ikut orang.
Tungujung ke penyampau orang ke ditangkap bas pemanjai tahun 2022 manggai 10,237 ikut hasil hari lebih 7,500 bengkak operasi jadi pejalai ke Upis Pemansiat Jenayah Narkotik JSJN Sarawak, Agensi Anti Dadah Kebangsaan Sarawak dengan Upis Kastam Diraja Malaysia Sarawak. Hari peringkat umur Datuk Seri Fatimah madah ke umur antara 25 ngagai 29 tahun, pemaduk mayuh ditangkap ianya 2,268 ikut, ditangkan ke 2,020 ikut ke berumur antara 30 ngagai 34 tahun, ngau 2,003 ikut ke berumur 19 nyantuk ke 24 tahun. Raban hari orang Upis Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak ngatur penemuai penanda aras ngagai company air Negeri Sembilan Sendirian Berhad Sains. Penemuai sambil gawat tu diatur kemarin lalu bertuai ke Sapi Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junadi. Ditia ke penerang bak laman Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak, penatai Raban tu sudah diambat Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, kelalunya di Chairman Sains. Udahnya sidak mendiang ke penerang pasal sains dikenatai ke Direktur Sains, Insinyur Muhammad Yazid. Antara batang tujuh penemuai penanda aras tu ianya nyadi ke cara atau ke sistem ti dikena sains, nyaga ngatur bekal air bak Negeri Sembilan ti nyadi ke penanda aras, ngau pansi ngagai Upis Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi serta 4 agensi nyediakan air kena numbuh ke Siti Entiti nyediakan air di Sarawak. Taja pihak perkaranya agi dipansi. Sama bisi bab penemuan penanda aras tu ianya Sekretari Mendam Upis Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Jafri Lias ngau Sekretari Mendam Upis Menteri Pengeraja Asal ngau Pemansang Sarawak Datuk Zaidi Mahdi. Malaysia udah nerang ke ngagai Indonesia pasal ubah polisi ngau tangkup pengawak pengatur pengereja pengawak hari menua luar di Malaysia ke alai perkara nerima sambut ke cukup manah hari Indonesia. Menteri Dalam Menua Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail madah kenyak perkara TBC dikenang maya bertemu ngau Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia ngau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. Lauli kemari berserimai ngau penemuai sambil gawak Raban Menua KDN ngau Upis Menteri Perkara Pengereja Pengawak KSM ngagai Indonesia. Indonesia antara menua menyediakan pengereja pengawak serta keterubahan Dur Raban tu nemuai seraya mantai ke pemutus Udah Menteri Besar Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo bapun bulan tu tadi Nur berandau pasal atur ngaji ngau ngambil pengereja pengawak hari menua luar. Datuk Seri Saifuddin madah kia udah nerang ke ubah polisi di Malaysia pasal pengereja pengawak hari menua luar distipak ngau atur pengereja pengawak hari menua luar nyengkau melanggur nanduk ke atur ngaji pengereja pengawak hari menua luar ngau ngelanjar ke timpuh pelan reka liberasi pendatang tanpa izin 2.0 tidak ngisi peminta pengereja pengawak dalam sektor tiraya dikena nyungkap pemansang ekonomi menua Malaysia. Ia madah ke aumnya megak bisi ngenang pasal nerit ke Undang-Undang Imigresen ngau pengereja pengawak kasar rakyat Indonesia, atur nganjung pulai orang jil ngau ditan imigresen serta atur penyelarasan dikenang orang ke risiko pengereja pengawak hari menua luar, hari tiri penyati orang ke hendak bertanggungjawab. Sama bisi dikenatai ba aum tu ianya pasal ngurang ketimpuh ngau ungkus migrasi ti berkaul ngau ngaji pengereja pengawak hari menua luar serta ngenak teknologi pendigitalan ngau tuju integrasi sistem ngau ngemudah ke cara ngemata ke pengereja pengawaknya. Kelimparinya sekedar atur patut diperjalai ke ngau lengkas berindi hari pemutus Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau Jokowi dikenang angkat ke pemanah pengatur pengereja pengawak hari menua Indonesia di Malaysia. Kaul kerjasama imigresen ngau berjaga ba antara menua kena nentu ke kedaulatan ngau pengelikun dua bengkah menua tu ulih diperjalai ngau manah megak bisi dikerandau ba aumnya. Sarawak ngerikut ke 539 kes penusa jalan alun bas pemanjai Op Selamat 19 di diperjalai ke berserimai ngau tahun baru Cina. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri madah ke penyampaunya bisi nambah 116 kes nanti dibanding ke ba Op Selamat 17 Palang 2022. Datuk Muhammad Azman madah hari penyampau kesnya 7 kes naban kenyawa ianya sama 3 kes orang kemai kereta ngau penumpang, 2 itik kes orang berjalan kaki ngau sama sitik kes orang kemai motosikal ngau lori. Datuk Muhammad Azman bas bengkap neram madah ke antara kebuah penusa jalan alun tu nambah ianya ketegal penyilap orang kemai perengka pengangkut nyampu. Bas pemanjai operasinya megak bisi 6,022 itik saman dikeluarkan ke Tegal mayuh macam penyalah bak jalan alun.
Ops Selamat 19 berserimbang tahun baru Cina diperjalai ke pengalaman 10 hari berengkah hari 18 untuk ke 27 hari bulan 1 itu tadi. Berbangunnya Polis Sarawak nangkap 91 ikut orang ngau ngerampas duit RM14,670 lebih berjalai ke Ops Limau berserimbang ngau pengerami Tahun Baru Cina. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri madaka hari penyampau ke ditangkapnya 87 ikut peranak benua lalu ia kebukai rakyat menua luar tiba umur antara 17 ngagai 63 tahun. Kelimpah hari duit, polis megang ngerampas mayau macam perengka kena berjudi serta 14 ikut manuk hidup. Ia madah antara judi terbilang dimain, ianya judi nyabur manuk, judi poker, ngau judi holo. Kes tu dipansit ni ke Seksyen 6 Braket 1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953 ketegal berjudi bak dalam bergunaan ngau Seksyen 7 Braket 2 Akta Rumah Judi Terbuka 1953 ketegal berjudi bak luar bergunaan. Enti semak ditemu salah sidaknya ulih kena hukum hendak lebih hari RM5,000 atau ke jil hendak lebih hari 6 bulan atau ke kena tinggang 2 bangsa hukumnya. Ops Limau ti diperjalai ke kena 15 ngagai 29 hari bulan 1 tu ngau 7 munas ke pengawak judi bak dalam ngau luar bergunaan berserimbang ngau pengerami Tahun Baru Cina. Ia jemeta benar madah ke polis dekat berjalai ke atur titerit ngagai uranting atur ngau berjalai ke pengawak judi belalau ke undang-undang ke endang bisik dikena munas ke pengawak judi. Datuk Azman Mansud Kejakutuk bas bengkah penerang media. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke lemah itu. Tentu kebenaran ngau berita ti amat seminak ba portal berita.rtm.gov.my. Salam Malaysia Madani. Jadi ngau tu aku Bumawin madah Kediri mupuk dulu.